Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. (21 November tahun 3000) Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi. Ke saat ini secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. The 21st of November of year 3000, free day for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now. Through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Jumat 21 November tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, NMU, the Faculty of Science and Technology, the Geology Department, lecture material, free day, 21st of November 3000 AD. Batuan percontoh aspek kegeologian. Batuan sedimen adalah salah satu jenis batuan yang terbentuk dari endapan dan pengendapan bahan-bahan yang berasal dari proses pelapukan, transportasi, dan deposisi. Proses ini terjadi secara alami di permukaan bumi dan melibatkan berbagai materi seperti pasir, lumpur, kerikil, dan bahan organik yang terdeposit di tempat tertentu selama periode waktu yang cukup lama. Tekanan dan waktu kemudian mengubah endapan tersebut menjadi batuan yang padat dan keras. Batuan sedimen seringkali mengandung fosil dan memberikan informasi penting tentang sejarah geologis dan lingkungan di masa lampau. Berikut adalah proses pembentukan batuan sedimen. 1. Pelapukan batuan induk. Proses pembentukan batuan sedimen dimulai dengan pelapukan batuan induk oleh faktor-faktor seperti air, angin, atau es. Selama pelapukan ini, batuan induk terdegradasi menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dan terpisah. 2. Pengangkutan dan transportasi. Fragmen-fragmen batuan yang berhasil dari pelapukan kemudian diangkut oleh aliran air, angin, atau glasir ke tempat-tempat lain.
Proses pengangkutan ini memindahkan fragmen-fragmen tersebut dari lokasi asalnya ke tempat-tempat di mana mereka akan mengendap. 3. Pengendapan. Di tempat-tempat di mana aliran air atau angin melambat atau berhenti, fragmen-fragmen tersebut mengendap dan menumpuk. Proses pengendapan ini menyebabkan fragmen-fragmen tersebut mengumpul dan membentuk lapisan-lapisan baru di permukaan bumi. 4. Kompaksi. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari lapisan-lapisan batuan di atasnya menyebabkan endapan tersebut terkompaksi menjadi padat. Proses kompaksi ini mengurangi ruang antara partikel-partikel endapan dan membuatnya lebih padat. 5. Sementasi. Selama proses kompaksi, bahan pengikat seperti mineral-mineral yang terlarut dalam air atau bahan organik mungkin mengisi celah-celah antara partikel-partikel endapan. Proses ini disebut sementasi dan menguatkan struktur batuan sedimen. Diagenesis. Proses lanjutan yang dikenal sebagai diagenesis kemudian terjadi di mana batuan sedimen mengalami perubahan kimia dan fisik akibat tekanan dan suhu yang meningkat seiring kedalaman penimbunan. Litifikasi. Akhirnya, dengan berjalannya waktu dan bertambahnya tekanan dan suhu, endapan tersebut mengalami proses litifikasi di mana endapan tersebut mengeras menjadi batuan padat yang dikenal sebagai batuan sedimen. Sumber Gramedia Literasi Contoh Batuan Sedimen, diakses Minggu 10 November tahun 2024 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Geological rocks models. Sedimentary rocks are a type of rock formed by the deposition and precipitation of materials derived from weathering, transportation, and deposition. This process occurs naturally on its surface and involves various materials such as sand, mud, gravel, and organic matter deposited in specific locations over long periods of time. Pressure and time then transform this deposit into dense, hard rock. Sedimentary rocks often contain fossil and provide important information about past geological history and environments. The following is the process of sedimentary rock formation. 1. Weathering of foreign rock. The process of sedimentary rock formation begins with the weathering of foreign rocks by factors such as water, wind, or ice. During this weathering, the foreign rock degrades into smaller, more discrete fragments. 2. Transport and transportation. The rock fragments resulting from weathering are then transported by water, wind, or glacier to other locations. This transport process moves the fragments from their original location to the place where they will be deposited. Deposition. In places where water or wind flows, slows or stops, the fragments settle and accumulate. This deposition process causes the fragments to clump together and form new layers on its surface. 4. Convection. Over time, pressure from overlying rock layers causes the sediment to become convect. This convection process reduces the space between sediment particles and makes them denser. Pipe cementation. During compaction, binding material such as water-soluble, mineral, or organic matter may fill the gaps between sediment particles. This process is called cementation and strengthens the structure of sedimentary rocks. 6. Diagenesis. A further process known as diagenesis then occurs, in which sedimentary rocks undergo
chemical and physical change due to increasing pressure and temperature with depth of burial. 7. Lithification. Finally, over time and with increasing pressure and temperature, the sediment undergoes a process of lithification where it hardens into a solid rock known as sedimentary rock. Source: https. Literasi contoh batuan sedimen Assessed Sunday 10th of November 2024 at 15 to 6 Fast Meridian Western Indonesian Time. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Mandailing Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.